गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु एक्सप्लोर ब्लॉगर कुना आपन को स्वागत करुच्ची आउ एक वीडियो रे। जो वीडियो रे आमे लाइव कला बेले बहुत असुविधा रे पड़ती से सब विषय में आज गोटे वीडियो पोस्ट करी जोटा कि आपणकर बहुत कम आसो बोली मुझे भावुँ। जो मैंने प्राय नुआ अच्छा जापार नथिबे लाइवटा तो ऑन करदे हेले लाइव रे बहुत सारा प्रोब्लेम आसे। से प्रोब्लेमटा आपने जानवे कमी मुझे छोटू बड़ प्रोब्लेम जाए सब प्रकार रखी जोटा कि आपण मैंने देखिए जापर लाइव कला बेले टिके असुविधा हेनी। पूरा आरंभ रू शेष जाए भिडियोटी को देखिए, जमा स्किप करेंगे। स्किप करदे बुझीपारे आ पुणी जो असुविधा पड़ा कथा पड़े से समय लागू पचे जो 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट जहाँ समय लागू से वीडियोटा को आरंभ पूरा जाए देखिए तापर बुझीजे। ठीक अच्छे प्रोब्लेम सब कौन मुझे से प्रोब्लेम गुड़ा हूँ आम लाइव तो ऑन करदे लाइव रे बेले बेले आम वॉइस आसे आम कथा होता किंतु म्यूट नथिबा कथा होता हेले मेसेज आम वॉइसटा शुभगनी सेटा केमती हम प्रथम कथा। तापर एबे यूट्यूब प्राय अपडेट करुचे अपडेट कौन रही जे आम लाइव कर माने मेसेज कला बेलू आमको चाइनीज इंग्लिश भाया भाषार लेखा आसूटा को केमती ऑफ करेंगे। द्वितीय कथा तृतीय प्राय आम मैंने मेसेज करुवा आपण मैंने मेसेज करुवे सेटा आमको शो हो नथिबो केमती कौन आमको शो हम से जिनसटा अच्छी। तापर अन्य मैंने जानी जड़े जड़े लाइव रे आसिक बैड कमेंट करते आपणकर इच्छा हो ये लोकटा को मुड़े देवी लाइव रू बाहर करदेवी केमती से सिस्टमटा अच्छी टाइम आउट अच्छी हाइड अच्छी यही सब जिन से देखा पाइबे सेटा को मारदे हाइड हम जोटा को माइले टाइम आउट हम से सब शो अच्छी आगे सब जानीगले आपण मानक सुविधा हम। ठीक अच्छे आउ बेसी किसी कहूनी वीडियोटा को आरंभ शेष जाए देखिए तापर जानीजे जितेबले भी लाइव करेंगे प्राय समय सब आसते ध्यान रखिए जे मेसेज गुड़ा प्राय नेटवर्क पर स्टॉप हो जाए ताको ऑल मेसेज करेंगे ना टॉप मेसेज करेंगे से सब ऑप्शन अच्छी से पाइबे देखिए आउ कम लगे लाइव रे सब आसिकी प्रोब्लेम रे जमा भी पड़े वीडियो को आरंभ शेष जाए देखीदे आपण मैंने बुझीपारे। ठीक अच्छे राति बहुत होगा आम शोला मुझे राति वीडियो करुच्ची सका पोस्ट करी बोली मुझे धीरे धीरे कथा होची जोटा भी वीडियो रे जदि किसी प्रोब्लेम थाए ताले निहाती मत कमेंट माध्यम जनइबे जदि कोई भूल हो आम चेष्टा करिछि वीडियोटा को संपूर्ण भाव में ठीक करवारे। तेबे चलतु आगु को बढ़िया केमती कौन हुए एडिटिंगटा लाइवटा कौन केमती हुए प्रोब्लेम कौन आसे सेटा आम देखा। ठीक अच्छे रही जय जगन्नाथ से पर्यंत जोड़ी रही था लाइव रे। बाय बाय। एबे मो लाइवटा ऑन कर देछि देखंतु आमर कुमार भाई मेसेज करूचंती लाइव रे देखि पारुथिबे। हाँ यहीटा ही ऑप्शनटा जोटारे आपण मानक इंग्लिश आउ चाइनीज भाषा टाइप रो देखा जाए देखिले मु सेटिंगटा को माइली टच कली आउ थरे मते मु देखि दउची सेटिंग माइले तापर एटा को ऑफ करिवे ऑफ हो गले माने आपण मन को जहाँ मेसेज करबे सेटा ठीक मेसेजटा शो हो बुझी पाइले। तापर एठी गोटे बेले बेले देखाए आमको और ऊपर टॉप मेसेज आउ ऑल मेसेज सीट जोटा थाए ऊपर जोटा देखुंती चैट फिल्टर सीट मेसेज स्टॉप हो जाए बेले बेले मेसेज स्टॉप हो जाए जोटा कि आरंभ कही सेटा को मझे मझे ओके करदे जो मेसेज गुड़ा स्टॉप हो जाए से मेसेजटा आपन को शो हम कहीं प्राय समय नेटवर्क प्रोब्लेम रे आपण मानक मेसेजटा शो हुए आमे माने मेसेज करथबो
বা ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିବେ ସେ ମେସେଜଟା ଶୋ ହେବନି। ସେଇଟା ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଟପ୍ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଅଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ମେସେଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଫ୍ ଅନ୍ କରୁଥିବେ, ମେସେଜ୍ ଠିକ୍ ଶୋ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷା, ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ନିଜ ଭାଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଇଦେବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଭ୍ରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା, ଲାଇଭ୍ ଆମେ କଲାବେଳେ ଭଏସ୍ ଶୁଭେନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା କାଟିଦେବେ ଲାଇଭ୍। ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଯେମିତି ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଆମେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କିଛି ରହିବନି, ଯେଉଁଟା ଅଲ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତିନି, ସେଇଟା କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିଟା ଦେଲେ ପୁରା କଟିଯିବ। ବାସ୍ କଟିଗଲା ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିଥିବା, ଦିନରେ ହଉ ରାତିରେ ହଉ ମୋବାଇଲଟା ୟୁଜ୍ କରିଥିବା, ସେଇଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିଅର୍ ଅଲ୍, ପୁରା ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଆସିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇନି, ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଭଏସ୍ ଶୁଭିବ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଯେ ଆମେ କଥା କହୁଥିବା, ମ୍ୟୁଟ୍ ନଥିବା, ଆମ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁନଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ଶୁଭିବ। ଥରେ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଭଏସ୍ ଶୁଭିଲା ଜାଣିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏନି, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଏ। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଭଏସ୍ ଦେବେ। ଲାଇଭ୍ ତ ଅନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଯାଉନି। ତ ଆପଣ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଶୁଭିବ। ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ ଜଣକୁ ପିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ପିନ୍ଟା କେମିତି କରିବେ, ପିନ୍ କରିବେ, କାଟିବେ ସବୁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପିନ୍ କରିଥିଲି, ଏବେ ଅନପିନ୍ କଲି। ଯେଉଁଟାକୁ ପିନ୍ କରିବେ ପୁଣି ସେଇଠି ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଅନପିନ୍ କରିପାରିବେ। ପିନ୍ ମାନେ ଯାହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍, 15 ସେକେଣ୍ଡ, 10 ସେକେଣ୍ଡ, 10 ମିନିଟ୍, 30 ମିନିଟ୍, 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଅଛି। କେତେ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସେ ଜଣେ ଆମକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଦେବା। ସେଇଟା ମାରିଦେଲେ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍। ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ଖରାପ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବନି ଲାଇଭ୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହାଇଡ୍। ଓକେ କଲେ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ହାଇଡ୍ ଅପସନ୍, ସେଇଟା ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଇଡି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ମାରିଦେଲେ ପୁରା କଟିଯିବ। ସେ ହାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସିଏ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।